Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Ya, hari ini saya akan bagi sedikit rumusan tentang topik 3 iaitu cost behavior. Yang ni sikit je sebab you all pun dah tahu sebenarnya cost behavior. So, cost behavior kita kelaskan kepada 3, variable cost, fixed cost and mixed cost. Variable cost adalah cost yang total varies accordingly to the changes in the level of activity, and variable cost per unit remain constant. Maksudnya dekat sini variable cost adalah cost yang jumlahnya berubah apabila tingkat aktiviti berubah. Tetapi seunitnya remain constant. Bila kita jumpa satu cost, dia mesti memenuhi dua-dua ciri ini, barulah kita boleh kata dia adalah variable cost. Contohnya, tepung untuk membuat kek. Satu biji kek memerlukan 200 gram tepung. Kalau kita hasilkan 10 biji kek, maka kos yang kita perlu, tepung yang kita perlukan adalah 2000 gram. Okay. Jadi total varies accordingly. Jumlah dia akan semakin bertambah. Dan cost per unit remain constant, maksudnya kalau tadi 200 bahagi dengan 1, kita dapat 200. Kalau kita ambil 2000 tepung bahagi dengan 20 kek, kita dapat 200 juga. Jadi seunitnya semakin adalah sama. Okey. Kita pergi yang kedua iaitu fixed cost. Fixed cost adalah cost yang remain constant. Dia tidak berubah mengikut tingkat aktiviti. Dan seunitnya activity level rise, cost per unit as the activity rise and increase as the activity level fall. Maksudnya kat sini contoh sewa, rental sebulan 10,000. Jadi dia tidak bergantung kepada pengeluaran. Bulan 1 10,000, bulan 2 10,000, walaupun kita keluarkan 1 unit ke 10,000 unit ke, rental yang kita kena bayar adalah sentiasa sama. Okay, fixed cost remain constant. Dan fixed cost per unit akan berkurang jika unit aktiviti kita bertambah. Kalau kita hasilkan 1,000 unit, rental tadi 10,000 bahagi 1,000. Kalau kita hasilkan 10,000 unit, so 10,000 bahagi 10,000. Yang ketiga adalah mixed cost. Mixed cost that has both fixed and variable cost. Contoh yang kita bagi adalah utility, ada elemen tetap, ada elemen variable. Total mixed cost varies but not accordingly direct to the changes in the level of activity. Total fixed cost sentiasa bertambah. Jika unit bertambah, dia akan bertambah, tetapi dia tidak berkadar langsung. Okay. So, cost function, total cost equal to fixed cost plus variable cost. Okay, so y equal to a plus bx. Y estimation total cost, a total fixed cost, b variable cost per unit, and x is activity or cost driver. Kena ingat x ini tidak semestinya unit pengeluaran. Cost driver boleh jadi maybe mission hour ke labor hour, bergantung kepada cost tersebut lah. Function untuk variable cost, y equal to bx, fixed cost, y equal to a, and mixed cost, y equal to a plus bx. Okay. Method to segregate mixed cost. Maksudnya kat sini bila kita ada mixed cost itu tidak akan berfungsi kepada kita kalau dia masih dalam keadaan mix. Kita perlu asingkan dia kepada variable and fixed. Barulah dia akan berguna kepada kita untuk membuat planning, controlling and decision making. So how to segregate the mixed cost? Dia ada 3 cara. High-low activity, graph or simple regression. Tapi dekat sini matriculation kita akan fokus pada high-low activity saja. Okay, kita tengok contoh ni antar pemana. Dia bagi total cost kat kita. So bila total, dia adalah mixed cost lah. Total cost January until September, and dia bagi production unit, maksudnya penggerak cost dia adalah production unit. Required calculate variable cost per unit, total fixed cost, and form a cost function.
Okay, jadi step yang kita kena buat, identify the highest activity and the lowest activity. Tengok ya, saya kata kat sini highest activity and lowest activity. Saya tak sebut cost, saya sebut activity. Okay, jadi lowest activity 16,000 and highest activity is 18,000. So for 16,000 the cost is 14 and 18,000 unit the cost is 15,000. Okay, kita ambil cost dia saja. Dan kena ingat cost tertinggi unit tertinggi tak semestinya cost pun tertinggi ya. Itu tak kisah. Yang penting kita tengok pada activity. Okay, dah dapat tu kita calculate variable cost and kita calculate fixed cost. Okay, jadi nak calculate variable cost kita guna function tadi y equal to bx tu. B equal to variable cost. So the formula to calculate B, cost at highest activity minus cost at lowest activity. Nampak? Cost at highest activity. Saya tak sebut highest cost. Cost at highest activity. Cost at lowest activity. Bukan lowest cost. Ada beza ya antara dua tu. Okay, highest activity minus lowest activity. So selesai kan? Kita dapat 50 sen per unit. So variable cost per unit is 50 sen. And then next kita calculate the total fixed cost. Daripada function ini kita cari A lah. Ya, sebab fixed cost kita adalah A. So kita boleh pakai pada high activity or lowest activity. Dia mesti dapat jawapan yang sama. So kalau lowest activity 16,000 unit, letakkan cost dia 14,000, 50 sen B, and unit kita adalah 16,000, the lowest activity. Selesai kan? Kita akan dapat fixed cost 6,000. Ataupun boleh juga kita cari pada highest activity 18,000. Kita buat benda yang sama dan kita akan dapat jawapannya 6,000. So kita tak perlulah tunjukkan, kalau soalan minta tak perlulah tunjukkan dua-dua. Kita pilihlah salah satu saja, either lowest or highest. Alright, jadi bila kita dapat 6,000, so kita ketahuilah fixed cost of 6,000 remain constant at all level of production activities. Maksudnya daripada soalan tadi January until September, fixed cost kita semuanya adalah 6,000 for every month. Okay, last kali kita perform a cost function y equal to 6,000 plus 0.5x. Jadi daripada cost function ini kita boleh kira cost, total cost pada setiap level activity yang kita nak. Contohnya kalau saya nak berapakah cost bagi bulan November, jadi saya hanya perlu tekan X. Kalaulah pengeluaran bulan November adalah 12,000, so kita masukkan X 12,000, maka kita akan dapatlah total costnya berapa. Itulah kegunaan cost function tersebut. Okay, so itu saja untuk topik 3. Seterusnya boleh tengok topik expert dan menjawab soalan yang saya berikan. Okay, sekian. Terima kasih.